ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ስለ ሞሽን እናያለን። ሞሽን ምንድነው የሚለውን በደንብ ዲፕሊ ገብተን እናያለን። So at the end of this unit, the student will be able to define the term motion. So after completing this unit, you should able to understand the concept of related to motion, develop the skill of manipulating numerical problems related to motion, and you are gonna to appreciate the interrelatedness of all things, and also you are going to use a wide range of possibility for developing knowledge of the major concept with physics. Therefore, now let's see as an introduction in this unit, when we are describing about emotion, these terms are very important. One, distance. Distance is very important. When we say distance, it is simply the length between 2 points. So that is the distance between the length between 2 points, and also we are going to see the displacement, the speed, velocity, and acceleration. So these terms are very important when we are dealing with the motion. ሞሽን ስናጠና እነዚህ በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ ፖይንቶች ናቸው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ትልቁ ነገር ለሞሽን ወይ ደግሞ ለፊዚክስ እድገት ማን ነው ስራውን ወይ ደግሞ ትልቁን ስራ የሰራው የምንለው ጋሊሌዮ ጋሊሌ ነው። So Galileo Galilei plays a great role in the development of physics. Especially law of gravity ላይ law of gravity አንዱ እሱ ነው ያጠናው። አንደኛው ደግሞ ስለ ቴሌስኮፕን ያገኘው እሱ ነው። ለዛም ነው sometimes ምን ይባላል father of science ይባላል። father of science. So የጋሊሌዮ ጋሊሌ በፊዚክስ ውስጥ እንደገናም ደግሞ በሳይንስ እድገት ውስጥ ትልቁን ስራ ነው የተጫወተው ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛውን ጥያቄ ብናይ what are the contribution of Galileo Galilei to development of or to a physics and science? So Galileo was natural philosopher and astronomer and mathematician who made fundamental contribution to the science of motion. One, አንደኛው ምንድነው the science of motion ያጠናነው astronomy and strength of materials, and two, the development of scientific method, and also he also made revolutionary telescope discoveries. የሰራው አንደኛው ማን ነው? እሱኛው ነው ማለት ነው። ለዚህ ጋሊሌዮ ጋሊሌ ትልቁን ስራ የተጫወተው አንዱ እሱ ነው። Now let's see the definition of motion. In short, motion ስንል ምንድነው? is simply the change in position. It is the change in position. Change in position. ምን ማለት ነው? Let's say ከፖይንት A ወደ ፖይንት B ሙቭ ያደረገ ከሆነ አንድ ነገር, the position or the distance between A and B will be increased. ለዛ change in position ስንል ፖዚሽኑ ኢንክሪዝ እያደረገ መሄድ አለበት ማለት ነው። ከፖይንት A ወደ ፖይንት B ሙቭ እያደረገ ያለ ነገር ምንድነው የሚያደርገው? ኢንክሪዝ እያደረገ ይሄዳል። ማን? ፖዚሽኑ ማለት ነው። Therefore, motion is simply the change in position. Position A and the position B መሃል ያለው ርቀት ማለት ነው። Assume when we are traveling from home to school, the increase between the home and the school will be increased. That means your distance from your home originally increasing as the time travel is increasing. Therefore, consider your daily travel from your home to your school. When you go to the school, your journey begins from your home. Your home is your original position. When we say original position, it is considered as a reference frame. So የናንተ reference frame ቤታችሁ ነው ማለት ነው። ከቤት ወደ ትምህርት ቤት ሲሄድ አንድ ሰው የሱ ኮንሲደር የሚያደርገው ወይ ደግሞ reference frame ቤቱ ነው። After some times, you will reach your school. Your school is your final position. So that positionችን original position አለን
and final position አለን when we are studying about motion we do have original position and we have a final position in this process you are continuously changing your position therefore motion is what continuously changing position ይሄ ነው ማለት ነው የሞሽን definition continuously changing the position you are increasing here increasing the gap between your present position and your home this continuous change of position is known as motion note that your change of position is observed by considering the distance from your school to home this point is known as reference frame now reference frame ምንድነው it is a fixed point ነው ማለት ነው fixed point ነው ከቤት ወደ ትምህርት ቤት የሚሄድ ልጅ ቤቱ reference frame ነው original position ቤቱ ነው and final position ትምህርት ቤቱ ነው therefore reference frame ስንል is considered as a fixed የሆነ ነገር ማለት ነው therefore motion is a continuous change in position of an object relative to the position of fixed object when we say fixed it is a reference frame ነው ማለት ነው okay the concept of rest and motion are completely relative and a body at rest in one reference frame may be in a motion in another reference frame therefore a body is said to be at rest in a reference frame when its positions in that reference frame does not change አሁን reference frame እንዴት እንደሆነ በደንብ እንይ let's say አንድ ሰው በመኪና ትራቭል ያደረገ ከሆነ let's say ከተነሳበት ተነስቶ let's say ከዚህ ፖይንት ተነስቶ ከፖይንት A ወደ ፖይንት B ትራቭል ሊያደርግ ይችላል therefore ወደ ፖይንት B ትራቭል ሲያደርግ ይሄኛው ሬስት ላይ ነው ያለው ማለት ነው አንደኛው considered point የሚደረገው ሬስት ላይ ያለ ፖይንት ነው ማለት ነው and ይሄኛው ደግሞ ይሄ ሙቭ ያደረገ ነው ወደ ፖይንት B let's say እኛ ለምሳሌ we are standing on the floor ላይ ስንቆም ወይ መሬት ላይ ስንቆም መሬት እኛን ይዛ ነው ትራቭል የምታረገው ወይ ደግሞ ሮቴት የምታረገው so our reference point is the sun sun ምንድነው reference frame ነው ማለት ነው ምክንያቱም sun considered as rest and we are at a motion ስለዚህ motion ላይ ያለ ነገር describe የሚደረገው rest ላይ ካለው ነገር አንፃር ነው ማለት ነው ለዚህ አንፃራዊ የሚባለው ፖይንት የፊክስድ ፖይንት የሆነ ነገር ምን ይባላል reference frame ይባላል ማለት ነው now let's see a type of motion a type of motion የሚባሉት እንግዲህ አንደኛው ለምሳሌ እነዚህን ፖይንቶች እነዚህን ስናያቸው rectilinear motion or straight line move የሚያደርጋለ round travel የሚያደርጋለ የፔንዱለም ደግሞ let's say እዚህ ጋር ሙቭ የሚያደርጋለ የፔንዱለም ለዚህ ቺኛው ቦብ ሙቭ የምታረገው let's say ከፖይንት A ወደ ፖይንት B travel ልታረግ ይችላል let's say this is point C ሌላኛው spring mass ነው spring mass system ነው ሁሉም ምንድነው ሙቭ ያደረገ ነው ማለት ነው ለዚህ a type of motion based on the pathአቸው ላይ ዲፔንድ የሚሆኑት mind you depending on the path followed motion is classified into 4 የመጀመሪያው rectilinear motion ነው rectilinear motion ስንል ምንድነው straight line ማለት ነው straight line ለምሳሌ አንድ ነገር ከላይ ወደ ታች የሚወርቅም ከሆነ straight line ነው ለዚህ freely falling ከሆነ ራሱ free fall አንዱ የምን ታይፕ ነው የrectilinear motion ነው ማለት ነው ስለዚህ straight line ነው motion of a car along straight level road አንደኛው ይሄ ነው falling from the height is another example and ሁለተኛው curvilinear motion ነው curvilinear motion ስንል curve ነው ስለዚህ አንደኛው special type of curvilinear motion is the circular motion
ሰርክል ላይ የሚሄድም ከሆነ ምንድነው ማለት ነው? ከርቪሊነሪ ሞሽን ነው ማለት ነው። The motion of a car around a circular path, the motion of a ball thrown horizontally from certain height ማለት ነው። ለምሳሌ certain height ስንል እንደዚህ አይነት ሞሽን ሊሆን ይችላል። ይሄ እንደዚህ አይነት ከሆነ ከርቪሊነሪ ሞሽን ማለት ከርቭ እንደዚህ ማለት ነው። ፓራቦሊክ የሆነ ሞሽን ምንድነው? ከርቪሊነሪ ሞሽን ነው። A motion of the moon around the earth ይሄ ማለት ሰርኩላቶሪ ወይ ደግሞ ሰርክል ማለት ነው። circular motion, circular motion. Therefore, circular motion is one type of the special type of curvilinear motion ነው ማለት ነው። Look, notice circular motion is a special case of curvilinear motion in which the body moves along a circular path. ሶስተኛው ሮተሪ ሞሽን ነው። ሮተሪ ስንል axis of rotation አለው ማለት ነው። the axis of rotation ለምሳሌ the earth is rotating around on its own axis መሬት በራሷ ዛቢያ ላይ ሮቴት እያደረገች ከሆነ ወይ ደግሞ ሮቴት ስታረግ አንዱ ሮተሪ ሞሽን ነው ማለት ነው። the motion of the second or minute hand of the wristwatch, the motion of wheel of the car. አራተኛው ሞሽን ቫይብራቶሪ ሞሽን ይባላል። ቫይብራቶሪ ሞሽን ይሄ ሜቢ ቱ ፍሮ ሊሆን ይችላል፣ ባክ ኤንድ ፎርዝ ሊሆን ይችላል። አፕ ኦር ዳውን motions are vibratory motion. This motion does not have a constant velocity. constant velocity የላቸው ቬሎሲቲያቸው እየተቀያየረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። the motion of pendulum ቅድም እንዳልነው the motion of objects suspended on spring, water wave እነዚህ በሙሉ ቫይብራቶሪ ሞሽን ነው። ይሁንና ግን ሮተሪ ሞሽን and vibratory motions are ምን ይባላሉ? periodic motion ይባላሉ። when we say periodic motion maybe sinusoidal ሊሆን ይችላል። የሳይን ፋንክሽን ወይ ደግሞ የሳይን አይነት እንደዚህ የዝግዛግ አይነት ሞሽን ይኖራቸዋል ማለት ነው። when we say periodic motion can have constant or non-constant velocity. they repeat themselves ማለት ነው። periodic motion ማለት ራሳቸው ሪፒት እያደረጉ የሚሄዱ አይነት ሞሽን ምን ይባላሉ ማለት ነው? they are known as rotary motion and vibratory motion. ስለዚህ they are a periodic motion የሚባሉት ከዛ ተነስቶ ነው ማለት ነው። therefore motion along straight line እንዲህ እንግዲህ a motion along straight line path is known as rectilinear motion. when we are dealing with the motion አንደኛው ዲስታንስ ነው። ዲስታንስ ስንል ምን ብለናል? it is the length between two points. the length between two points is known as distance. So in a rectilinear motion a body moves over the certain distance along a straight line and takes a certain time. Let's say athlete run a distance. Look, the athlete run different distance. They run 5,000, 10,000 meters and so on. However, the motions are said to be in straight line. ስለዚህ ዲስታንስን ምን እንደሆነ ስናይ distance is a physical quantity. አንደኛው one of the 7 basic physical quantity. ምክንያቱም it is the length between two points ካል it is a type of length and it is a scalar physical quantity now, and also it is measured in meter, and also it can be measured in kilometer, centimeter, decimeter and so on. As a car moves along a straight road, we can easily observe the change of its position. What is the distance traveled by the car between the initial and the final position? Therefore, let's define distance is a physical quantity. When we say physical quantity, it can be measured and expressed in terms of SI unit, which describe the length. Look, what is distance? Distance is a length. Distance is a length between 2 points or places. It is the total path length traveled by a body.
it depends on the path followed. ፓዙ ላይ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? አንድ ቦዲ let's say point A and point B ቢኖር ይሄኛውም ዲስታንስ ነው፣ ለዚህ አይነቱም ዲስታንስ ነው። አይዘር እንደዚህ ሙቭ ሊያደርግ ይችላል። see እንደዚህ ሆኖ ቢ ጋር ሊደርስ ይችላል። ለዛ ነው it depends ያልነው on the path followed. To describe distance, it is not important to mention its direction. Why? Because it is a scalar quantity. Scalar quantity ከሆነ ደግሞ ምን የለውም? ዳይሬክሽን የለውም። ስለዚህ ዳይሬክሽኑን መግለጽ አይጠበቅብንም ማለት ነው። ስለምን ስናወራ? ስለ ዲስታንስ ስናወራ። let's say እንደዚህ አይነት ሙቭመንት ፓዝ ቱ ለምሳሌ ከኤ ወደ ቢ ነው መሄድ የፈለገው። ለምሳሌ ይሄኛው ዲስታንሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲስታንሱ በዚህ ወይ ሙቭ ማድረግ ይችላል ኦር እንደዚህ አይነት ሾርት ፓዝም ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ዲስፕሌስመንት ነው። Displacement is simply the shortest path. When we say displacement is shortest path. It is shortest path. አንደኛው ወይ ነው። It is vector quantity. Displacement can be distance. Every displacement ምን ሊሆን ይችላል? ዲስታንስ መሆን ይችላል። But every distance cannot be displacement. assume ከዚህ ወደዚህ 300 ሄደ ይሄ ልጅ እንበል። ከዚህ እስከዚህ 300 ቢሄድ ሲመለስ 200 ቢሄድ ዲስፕሌስመንቱ ስንት ሊሆን ነው? 100 ሊሆን ነው ማለት ነው። 100 ዲስታንሱ ደግሞ ስንት ይሆናል? 500 ይሆናል። ለምን? ከዚህ እዚህ ደረሰ 300 ሄደ ተመለሰ። ለዚህ ዲስፕሌስመንት ማለት እቺኛዋ ጋፕ ናት ማለት ነው። this is a displacement, the shortest path. ዳይሬክሽኑ ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 300 ሲቀነስ 200 100 ይሆናል ማለት ነው ዲስፕሌስመንቱ። ዲስታንሱ ደግሞ 500 ይሆናል ማለት ነው። 500 ይሆናል። When an object moves, it changes position. This change of a position of a certain, okay. When an object moves, its position. This change of position, certain direction is known as displacement. Lastly, displacement is described as a magnitude and direction. It's a vector quantity. Therefore, in a figure this from A to B ከሄድን ለምሳሌ ይሄኛውን ዳይሬክሽን ስናይ ይሄኛውን ብናይ from A to B, this is the displacement. Okay, path 2 is displacement because this shortest path ነው and this one is distance. ስለዚህ displacement እንግዲህ ምንድነው ማለት ነው? በቀላሉ displacement is the sum of magnitude and the direction, or displacement is equals to distance plus direction ማለት ነው። እንደዚህ መጻፍ እንችላለን። s plus direction. Displacement is equals to scalar plus direction. ለዚህ አንድ ቦዲ ሰርክል ላይ ሙቭ የሚያደርግ ከሆነ እንደዚህ አይነት let's say ከፖይንት ኤ ተነስቶ እንደዚህ ዞሮ ቢመጣ ዲስፕሌስመንቱ 0 ነው። ዲስታንሱ ደግሞ 2 pi r ነው። አንድ ሰርከምፈረንስ ማለት ነው which is 360 ዲግሪ ማለት ነው። ኦኬ በሌላ መልክ let's say ከዚህ ወደ ላይ ብትወረውሩ አንድ ቦዲ let's say point A and point B ወደ ላይ ፕሮጀክት ብታረጉ ወይ ብትወረውሩ ለምሳሌ 10 ሜትር ወደ ላይ ቢወረወር ወደ ታችም 10 ሜትር ቢመለስ
displacement is still 0. Displacement is 0. Distance is 20 meter. Okay? ምክንያቱም እዚህ ጋር ደርሶ ወደ ታች ተመለሰ ማለት ዲስፕሌስመንቱ 0 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የዲስፕሌስመንት እና የዲስታንስ ልዩነታቸው አንደኛው ምንድነው? ዲስፕሌስመንት is the length between 2 points. It do not depend on the direction. Okay? Displacement direction ላይ ዲፔንድ ይሆናል። ያኛው ግን ዲስፕሌስመንት ዳይሬክሽን ላይ ዲፔንድ አይሆንም። This straight path having a fixed direction is said to be displacement. Okay? ለዚህ ዲስፕሌስመንት ነው ማለት ነው። ምን ካለው? ዳይሬክሽን ካለው ማለት ነው። ዳይሬክሽን ከሌለው ዲስታንስ ነው። Hence displacement is the shortest distance in a specific direction. The SI unit of displacement is the same as the SI unit of distance, that is meter. ለሁለቱ ሜትር SI ዩኒታቸው ነው ማለት ነው። The symbol of displacement is S and arrow አለው ከላይ with an arrow on the head of the S. Distance is independent of the path followed. Okay? ስለዚህ ዲስፕሌስመንት እና ዲስታንስ ከሞላ ጎደል እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። Okay? Comparison of distance and displacement ሲሚላሪቲያቸው ምንድነው? ለምሳሌ ሲሚላሪቲ እና ዲፈረንሳቸውን እኒ ሲሚላሪቲ ለምሳሌ they are measured in meter ዲፈረንሳቸው ስኬለር እና ቬክተር ነው። ሲሚላሪቲያቸው ይሄኛው ለምሳሌ ሾርተስት ፓዝ ነው። ይሄ ሾርተስት ነው። ዲስታንስ ሾርተስት ነው። ዲስፕሌስመንት ሾርተስት ነው። ዲስታንስ ደግሞ ሌንግዝ ቢትዊን 2 ፖይንት ነው። ሌንግዝ ቢትዊን 2 ፖይንት ነው። ስለዚህ እነዚህ ልዩነታቸው ነው ማለት ነው። ከሞላ ጎደል የዲስታንስ እና የዲስፕሌስመንት ልዩነት ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ስፒድ እና ቬሎሲቲ እናያለን። ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። ባይ